इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़ा मार्केट या पूरा ये साउंड सिस्टम, ये कितने की वजह है? हीटर है, सिल्वर टच के भी ये दिखाएं आपको। ये देखिए, ये स्टीम वाली इसमें है, सेरेमिक कोटिंग इस पे लिखा हुआ है। ये ट्रिम्पर है जो ये बालों को रोल करने वाली रिंग लाइट, ये रिंग रिंग लाइट और ये स्टैंड, ये टेलीफोन चलाने के लिए या अपनी शॉप के लिए ऑर्डिनरी से ये देखिए कोई हमारे पास ब्रश वगैरह ज़बरदस्त। ये देखिए आप, ये देखिए, ये बता रहे हैं ये कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये देखिए आप, ये कराकरी की आइटम है, ये जैकेट्स वगैरह, मैनुअल जूसर मशीन है। ये देखिए, जैसे हमजा भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि आप यहाँ डेकोरेशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ठंडी हवाओं, सुरमई शामों और लजीज रिवायती खानों के शहर हैदराबाद से मैं हूं असद खान। आज हम आपको एक ख़ास जगह पर लेके आए हैं। इसको कहा जाता है कि ये गरीबों का बाज़ार है। इसको बाड़ा मार्केट भी कहा जाता है, सस्ता बाज़ार भी कहा जाता है और लुंडा बाज़ार भी कहा जाता है। तो आपको चलते हैं, दिखाते हैं ये सस्ता बाज़ार या बाड़ा मार्केट हैदराबाद की जगह को ख़ास तौर पे मक्की शाह रोड या नया पुल कहा जाता है। तो अब अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाड़ा मार्केट या सस्ता बाजार हैदराबाद। ये बाड़ा मार्केट, गुल अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स और बाड़ा मार्केट यहाँ मौजूद है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी है। चलते हैं अंदर, यहाँ पे देखते हैं क्या है। ये देख सकते हैं आप, बाड़ा मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये देखिए LEDs, ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी, ये देखिए आप, ये स्पीकर्स यहाँ मौजूद हैं, पूरा ये साउंड सिस्टम। ये कितने की वजन है आपकी LED? ये वाली और 1,05,000। कितने इंच की है? 65 इंच की है ये, और ये स्मार्ट TV, ये देखिए स्मार्ट, और इसका रिजल्ट आप देखिए, और ये 65 इंच की है ये, 1,05,000 की। ये जैसे ही हम ये गुल अहमद बड़ा मार्केट के अंदर दाखिल होते हैं तो हमारे को ये बहुत सारी दुकानें मिलती हैं यहाँ पे। ये देखिए एक दुकान है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मौजूद है। यहाँ पे ये भाई यहाँ मौजूद है। क्या नाम है भाईजान आपका? जावेद खान। ये जावेद भाई यहाँ मौजूद है। तो जावेद भाई आपके पास क्या क्या मौजूद है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मौजूद है। घड़ियाँ हो गई हैं, स्पीकर हो गए, ये घड़ियाँ, ये घड़ी वगैरह, चॉपर, ब्लेंडर, हर तरह की किस्म की चीज़ें हैं। स्टेपलर वगैरह हो गए हैं, केटल्स हो गए हैं, जो फोल्डेबल केटल्स हैं जी, वो भी पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आप ये रिटेल है या होलसेल करते हैं यहाँ पे? ये हम लोग होलसेल रेट चलाते हैं। अच्छा, रेट तो होलसेल जैसे तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये होलसेल का रेट चलता है यहाँ पे, और ये आपको मार्केट से जो है बिल्कुल कम कीमत पे मुनासिब रेट में पड़ेगा। ये देखिए आप, बल्कि ये बोल रहे हैं कि ये मार्केट में आपको शाज़ो नादिर चीज़ें मिलेंगी, ये मार्केट में शायद नहीं मिलती। जैसे बीटर्स वगैरह देखें आप, ये बोमैन कंपनी के हैं, ये बोमैन कंपनी का हीटर है, सिल्वर टच के भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये बीटर वाली, ये स्टीम वाली इस्त्रियाँ हैं। ये देखिए आप, ये भी इम्पोर्टेड सारी। ये देखिए, ये देखिए, ये दिखाएं आपको। ये देखिए, ये स्टीम वाली इस्त्रियाँ हैं, कोटिंग, जिससे मैं सेरेमिक कोटिंग इस पे लिखा हुआ है। जो ना कपड़े वगैरह जलाते हैं। जी जी, खास चीज़ जो हमारे पास ओरिजिनल रेवलॉन का है। ये ट्रिम्पर हैं जो बालों को रोल करते हैं। ये बालों को रोल करने वाली, ये देखिए ट्यूबलिप के, ये 3 सेकंड में रोल हो जाते हैं, ओरिजिनल हैं। ये चूल्हे भी आएंगे इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद। ये तो खत्म हो गया स्टॉक, इंशाल्लाह 2-3 दिन में और आएंगे। ये हॉट प्लेट, ये देखिए रिंग लाइट्स, ये रिंग, ये रिंग लाइट स्टैंड, रिंग लाइट और ये स्टैंड इनके पास है। ये लेकर है कुपोर्स कंपनी का। सारी जो ब्रांड वाली चीज़ें ना वो हमारे पास होती है, जो बाहर से इम्पोर्टेड होती है ना। ये ऑटोमेटिक है, रोलेक्स ऑटोमेटिक। ये देखिए बाहर की बता रहे हैं, ब्रांडेड इनके पास वॉचेज हैं, ये रोलेक्स की और दूसरे जो मशहूर मरूफ ब्रांड्स हैं। ये देखिए घड़ी, और ये देखिए ये टेलीफोन पुराना शो पीस वाला स्टाइल। ये कितने इंच के हैं ये सब? ये 55 इंच के हैं, और ये सिनेमेटिक है। ये देखिए अभी कर्व वाले हैं। ये देखिए इनका रिजल्ट देखिए आप, ये कर्व है बिल्कुल, ये सिनेमेटिक जो है इसका व्यू आता है। OLED है ये, LG का OLED है। ये है मक्की शाह रोड पे वाक़ गुल अहमद बड़ा मार्केट, और ये स्फंदियार भाई हमें लेके आए। यहाँ पे बहुत बड़ा इनके पास होलसेल का काम है सारा। ये देखिए आप यहाँ से एक पीस भी ले सकते हैं, और यहाँ से आप होलसेल भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप यानी कि दर्जनों के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो लोग यहाँ से बता रहे हैं कि अपनी दुकानों के लिए या अपनी शॉप्स के लिए या आउटलेट्स के लिए ख़रीद के लेके जाते हैं, सारा ये ब्रांडेड आइटम्स हैं। इनसे देखते हैं, पूछते हैं इनके पास क्या क्या है। हमारे पास जैसे टाट का फाउंडेशन हो गया, जॉर्जियो अरमानी का हो गया, शैनल का हो गया। ये क्या चीज़ है? क्या ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन आप ये देखें। हाँ,
اس پہ یہ چیک کر لیں, اس پہ میڈ ان کینیڈا بار کوڈ وغیرہ بھی سب لگے ہوئے ہیں, سارے اوریجنل یہ ہیں. دیکھیے یہ میڈ ان کینیڈا ہے, یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوا ہے, سب پہ لکھے ہوتے ہیں. جو بھی آپ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں سارے برانڈیڈ ہوں گے. یہ سیرمز وغیرہ, یہ سارے سیرمز, یہ دیکھیں یہ بڑے میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا اس کو, یہاں سے ہی لے لیتا میں. یہ دیکھیں میری گھر آرڈنری سیرم وغیرہ ہے, سارے سیرم وغیرہ, وائٹنگ سیرم ہے, وائٹنگ کریم ہے, یہ وائٹننگ سیرم, وائٹنگ کریمز وغیرہ, یہ دیکھیں پرفیومز, یہ سارے ہول سیل میں آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ. اور یہ بہت بڑا مارجن آپ کو ملے گا اس میں. یہ اوریجنل جاپانی ہے. یہ دیکھیں اوریجنل جاپان کا ڈو ہے یہ. ہاں یہ دیکھیں اس کا بار کوڈ وغیرہ اس کے اندر زبردست کنڈیشنر ہے. شیمپو وغیرہ بیلجین کے پڑے ہوئے ہیں, جرمنی کے پڑے ہوئے ہیں, جیسے گلیز کمپنی کے پڑے ہوئے ہیں. جیسے گلیز کمپنی کے یہ بالوں کے کیراٹین وغیرہ, یہ کیراٹین ہے بالوں کے لیے. یہ دیکھیں کنڈیشنر وغیرہ دکھائیں آپ کو ہمارے پاس. کنڈیشنر یہ میرے پاس ڈو کے پڑے ہیں, یہ ڈو کا آؤٹ کلاس ہے, پھر سیٹ کے ساتھ ہیں, ویسے ہی کمپنی کے پڑے ہوئے ہیں, اور بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں سارے. یہ تھوڑا سا مال جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سمجھ لیں ان کا ڈسپلے ہے. اگر آپ ان کو آرڈر دینا چاہیں تو آپ ان سے جتنا چاہے مال لے سکتے ہیں. ایسا ہی بھائی سمجھے, آپ چاہیں تو ان سے ٹرک بھی منگوا سکتے ہیں. یہ دیکھیے انشاءاللہ, یہ دیکھیے ابھی جیسے یہ ہول سیل کے حساب سے دیکھنا, یہ دیکھیے وائلٹ وغیرہ, یہ دیکھیے یہ ہول سیل کے حساب سے ان کے پاس یہ پرس وغیرہ, ویلٹ وغیرہ, مردانہ. ہاں یہ مثال کے طور پہ ہول سیلر کے حساب سے اسٹیشنر وغیرہ کوئی بھی مثال اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں سارے برانڈڈ. یہ دیکھیے اسٹریٹنر وغیرہ سارے یہاں پہ یہ ہول سیل کے حساب سے ان کے پاس یہ بہت بڑا اسٹاک ہے. اگر آپ یہاں سے چاہے تو 1 پیس آ کے لے لیں, چاہے تو آپ 100 پیس آ کے لے لیں. یہ دیکھیں برش وغیرہ, یہ سارے یہاں پہ چیزیں بہت ساری ان کے پاس ورائٹی ہے. اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہ مزید بھی خود یہ گائیڈ کریں گے آپ کو. سنجے بھائی کوئی خاص چیز آپ کے پاس جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ خاص ہے؟ یہ دیکھیں, یہ لیڈیز کے آئٹم میں ساری چیزیں خاص یہ دیکھیں, یہ دیکھیں بالکل یہ زبردست. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں آپ سارے لیڈیز آئٹم بہت خوبصورت. یہ بیبی لیس کا اوریجنل ہے. یہ دیکھیے یہ بیبی لیس کا, یہ دیکھیں, اور کہیں بھی نہیں ملے گا, کہیں پہ بھی نہیں ملے گا اوریجنل. یہ دیکھیں بیبی لیس کا اوریجنل اسٹریٹنر ہے یہ, اور یہ بتا رہے ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا, یہ اوریجنل. یہ دیکھیں آپ, یہ دیکھیں آپ, یہ کراکری کی آئٹمز یہاں موجود ہیں. یہ سب وہ ہول سیل ریٹ پہ آپ کو ملے گی. باہر کی چیزیں یہ برانڈیڈ. یہ دیکھیں یہ خاص طور پہ یہ جہیز میں دینے کے لیے بہت زبردست آئٹمز ہیں. یہ دیکھیں آپ, یہ سستے داموں میں کچھ مناسب, سستے تو نہیں کہہ سکتے مگر یہ ہے کہ کچھ مناسب آپ کو مل جائیں گے یہاں پہ. یہ دیکھیں آپ, کچھ مناسب آپ کو یہ مل سکتے ہیں یہاں پہ. یہ کپڑے, یہ دیکھیں یہ کپڑے بھی ہیں یہاں. یہ دیکھیں سردیوں کے آئٹم, یہ بچوں کی چھوٹے انفینٹ آئٹمس. آگے چلتی ہے, جیکٹس وغیرہ آئی ہیں ان کے پاس, ابھی چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ جیکٹس وغیرہ, یہ دیکھیں باقاعدہ. یہ دیکھیں نماز کا ٹائم ہوا ہے تو یہ دکانداروں نے اپنی دکان کے آگے یہ ڈنڈی لگا کے اور یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور یہ نماز کے لیے جا چکے ہیں. آپ دیکھیں یہاں پہ بہت زبردست ماحول ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مینول جوسر مشین ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ آپ نے دراز پہ دیکھی ہوئی, لیکن یہاں پر میں نے بھی اس کو آج ہی دیکھا ہے. یہ دراز پہ تو مل جاتی ہے. دیکھیں ریٹوں میں حمزہ بھائی کوئی فرق ہے آپ کے پاس؟ جی مارکیٹ سے ہمارے ریٹوں میں کتنا فرق ہوگا اندازہ مثال کے طور پہ بتائیں کہ جیسے یہ بڑے آئٹموں میں تو ہمارے پاس کم سے کم آپ کو فرق مل جائے گا 500 روپئے سے. ٹھیک ہے. لیکن چھوٹے آئٹموں کے اوپر یہ ہے کہ 100-200 روپئے کا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے. جیسے یہ حمزہ بھائی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں سے آئیں گے لینے کے لیے تو آپ کو جو ہے مارکیٹ سے کافی فرق ملے گا, اور 500 سے 1000 روپے تک کا بھی فرق مل سکتا ہے ان کے پاس. یہ دیکھیں آپ, یہ ڈیکوریشن یہاں سے آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں. کس ٹائم میں چاہیے آپ کو؟ چلو آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم یہاں پہ دن کے ٹائم آئے تھے اور اب یہاں پہ شام ہو گئی ہے, سورج ڈوب چکا ہے. اور یہ بڑی مارکیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں تو میرے پیچھے چل رہی ہے سائڈ اسکرین پر, کہ یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کہاں کہاں جائیں اور کیا کیا دکھائیں آپ کو. اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو
بہت زیادہ ٹائم لگا کے آنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گی چیزیں. اور یہ دیکھیں آپ, یہ میں آپ کو سائڈ جوائنٹ کرتا ہوں, یہ روڈ کے دوسری سائڈ بھی یہی ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی مارکیٹ ہے یہ, سستا بازار, رنڈا بازار, اس کو باڑا مارکیٹ, آپ اس کو جو نام دینا چاہیں وہ دے دیں. یہ دیکھیں آپ. اور یہ ارشد بھائی ہمارے ساتھ آ گئے, اس وقت یہاں پہ موجود ہیں. ارشد بھائی بھی بول رہے ہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا. ارشد بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت پیارا, لائٹ کرے دبا کے